नबी नवासा निजेर घरवाला के लुटिए दिए, साथी के कुर्बानी दिए, निजेर जान मुबारक के नजराना दिए। गोदी के বাঁচানোর জন্য নয়, যে সকল নামধারী মোল্লারা জলসার মাধ্যমে বলে বেরোচ্ছে যে নবী নওয়াসা গদি বাঁচানোর জন্য কারবালায় শহীদ হয়েছে, পানি পাইনি কারবালায় শহীদ হয়েছে, ওই জাহান্নামী মোল্লাদেরকে বলে দাও যে ইমামে হুসাইন পানির জন্য কারবালাতে যায়নি, ইমামে হুসাইন নবীর দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্য, परचमे इस्लाम के जिंदा रखार जन्नो, ये मिंबर के जिंदा रखार जन्नो, ये कुरान के जिंदा रखार जन्नो, ये हदीस के जिंदा रखार जन्नो, अल्लाह वहदानियत के जिंदा रखार जन्नो, रसूल रिसालत के जिंदा रखार जन्नो इमाम हुसैन करबलाते शहीद হয়েছে। আজকে বলতেছেন কত সুন্দর ভাবে এটা পাই।